सेक्रेटरी नुसरत ज़ैनब साहबा, दबीर साहब, उमर बजारी साहब और दीगर दोस्तों, तलबा और तालिबा, इससे पहले भी एक बार ज़बरदस्त गर्मी के मौसम में एक सेमिनार में यहाँ शिरकत करने का मौका मिला था कि जब हर आदमी पसीने में डूबा हुआ था, और ठीक उससे मुख्तलिफ दूसरा मौसम मिला जब सुना तो यही था, जानता यही था कि कलकत्ते में सर्दी नहीं होती है, लेकिन लगा कि हम बिहार से आए तो वो ऐसा ही मौसम यहाँ भी मौजूद है, तो इससे दोबारा आना हुआ। अभी 2-4 रोज पहले एक बड़े मशहूर सिंगर हैं तलत अजीज, तो तलत अजीज ने पहली बार जब गाना गाया था किसी बड़े आदमी के सामने, तो उसका वाकया उन्होंने अपने इंटरव्यू में शेयर किया है कि जगजीत सिंह गए उनके घर, एक प्रोग्राम था हैदराबाद में, तो उनके घर गए तो मालूम हुआ कि ये भी अब गाने लगे। तो उन्होंने कहा कि कुछ सुनाओ, तो अब उन्होंने हारमोनियम निकाला और बजाना शुरू किया। तो हारमोनियम के लिए दुश्वारी होती है कि दोनों हाथ का इस्तेमाल करना होता है, तो छोटा माइक था, तो जगजीत सिंह ने कहा कि हम ले लेते हैं हम, और उन्होंने माइक हाथ में लिया और नया गाने वाला और उतने बड़े गायक के सामने गाना है, तो आंख बंद करके उन्होंने गाना शुरू किया, और गाते गाते वो भी दिल से गा रहे थे और इधर तारीफ हो रही है। अंदर से उनकी माँ ने आवाज दी कि अरे बेटे अब बंद करो। 1 घंटे से जगजीत सिंह हाथ में माइक लेकर और वैसे बैठे हुए हैं और तुम गाए जा रहे हो स्वर को। तो आपके यहाँ ये माइक का इंतजाम पिछली बार भी हमने कहा था, लेकिन उमर गजाली अब इतने खूबसूरत आदमी है और इतना ऊंचा कद है कि उनको अब खुद को बदलने की तौफीक नहीं होती है। फिर वैसा ही माइक मिला है कि जिसमें आपका एक हाथ कैद हो जाता है कि आप अब क्या करें। तो कम से कम हम लोगों को, जब जो लोग भी कुछ बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, तो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको तो बाज़ाब्ता बताया जाता है कि उस्ताद का बॉडी लैंग्वेज भी एक काम है और वो टीचिंग का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ हुगली मोहसिन कॉलेज इतना कदीम कॉलेज है कि वो कदीम ज़राए का ही इस्तेमाल हमें यहाँ नहीं और इसके बाद अगली बार होगा तो नहीं होगा तो हम बिहार से स्टैंडर्ड क्लास लेकर आएंगे और वो इस कॉलेज को दे देंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये जो मौजू मुंतखब किया इस कॉलेज ने, दबीर साहब ने बजा तौर पर दाद दी कि ये ऐसा मौजू है जिस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो पाती है, और माहिराना अंदाज में जो सेमिनारों में गुफ्तगू होती है उसके लिए और कम स्पेस है। मैंने जब हम लोग तनकीद की तारीख पढ़ते हैं तो अलीगढ़ के तनकीद के सेमिनार की, जिसे आले मसरूर ने अपनी निगरानी में करा था, उसका बड़ा नाम होता है, और तनकीदी मबाहिस, बहुत सारे तनकीदी मबाहिस वहाँ से शुरू हुए। जदीदियत के सिलसिले से जो पहली माहिराना गुफ्तगू थी वहाँ से शुरू हुई थी। तो उस किताब को और उस सेमिनार को हम याद करते हैं। तनकीद पर एक भरपूर सेमिनार हुआ। उसके बाद मुझे याद आता है कि 2018 में गालिबन बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने एक सेमिनार किया तनकीद पर, लेकिन इत्तेफाक से नुमाइंदा लोग तो वहाँ जमा हुए, लेकिन उसके पेपर्स इतने बेतरतीब अंदाज से शाये हुए कि उसका वो इम्पैक्ट नहीं हुआ जिस तरह से सुरूर साहब ने किया था, और वो इम्पैक्ट उसका हुआ और लोगों ने समझा कि तनकीद की शाखें क्या है और तनकीद की ज़रूरत क्या है इस पर। और हम लोग भी जब बाद में आए तो उस किताब का ज़ेरॉक्स कराकर
خود بھی پڑھتے رہے اور دوسروں کو بھی پڑھانے کی کوشش کی کہ وہ اتنا کارآمد سیمینار تھا۔ اللہ کرے کہ موضوع جب آپ نے وہ لیا ہے اور تنقید کے لیے لازم بھی ہے کہ کچھ وقفے سے اگر جو نئی باتیں آ رہی ہیں اس پر غور نہ کیا جائے تو یہ مشکل ہوگی کہ ہماری تنقید یا باسی رہ جائے گی، پرانی باتوں کو ہم دہراتے رہ جائیں گے۔ تو تنقید کا سیمینار، تنقید جیسے موضوع کو چننا اور تنقید جو ابھی پڑھا جا رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظریے، مباحث اور امکانات، یہ 3 پہلو کیے گئے ہیں اور میں نے غور کیا کہ ان تینوں کے معنی پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ 3 نہیں ہیں، یہ نظریے ہیں، جمع کا صیغہ ہے تو یہ نظریات، اور نظریات ہیں تو تنقید کے لیے 20 نظریات تو ایک دم سامنے کی بات ہے کہ 20 نظریات اس میں اپنے آپ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مباحث بھی ہیں تنقید کی دونوں طرح سے، نظریاتی سطح پہ بھی اور عملی ذرائع کے استعمال کرنے کی سطح پہ بھی ہزاروں اسکول ہیں اور اس طرح سے دنیا کے ہر شعبے میں آپ چلے جائیے تو معلوم ہوگا کہ وہاں ایک الگ ڈسپلن ہے۔ تو یہ ایسا موضوع ہے اور غزالی صاحب نے ہم لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے ایک جو موقع دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ تنقید کی دنیا میں ہم اترے، ذرا گہرائی سے اترے۔ تنقید کوئی اردو کی بات جہاں تک ہمارے سامنے ہے تو یہ کوئی پرانا ڈسپلن نہیں ہے، کوئی پرانا موضوع نہیں ہے۔ بڑی آسانی سے ہم لوگ تنقید کی پہلی کتاب جو 1893 میں شائع ہوئی، حالانکہ مقدمے شعر و شاعری، وہاں سے ہم گفتگو شروع کر دیتے ہیں اور آسانی ہوتی ہے کہ وہاں سے دونوں طرح سے کہ نظری تنقید بھی اور عملی تنقید کے مذاہب بھی وہاں سے ملنے لگتے ہیں، مگر تنقید کی ساری گفتگو وہیں سے شروع نہیں ہوتی۔ یہ سہل پسندی ہوتی ہے کہ بہت میتھوڈیکل طریقے سے وہاں سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن تنقید کی گفتگو اس سے بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے اور ہمیں وہ دھیان میں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب ہم عالمی زبانوں کے بارے میں غور کرتے ہیں تو وہاں بھی تنقید کی ابتدا اتنی پہلے سے ملنے لگتی ہے کہ جب زبان کے بارے میں شعور ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے تو وہیں سے تنقیدی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ ہم لوگ ارسطو کا نام، افلاطون کا نام بالکل ورد کرتے رہتے ہیں، تنقید کی جنہوں نے بنیادی کتابیں لکھی اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر دنیا نے اس کے نئے بیانیے خلق کیے۔ اسی طرح سے سنسکرت میں جب آپ ناٹیہ شاستر پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ شاعری کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارسطو نے خاص طور سے اپنی باتیں ڈرامے کے حوالے سے کی، المیہ کے حوالے سے کی، تو وہاں بھی ڈرامے کا ہی تصور ہے اور ہندوستان میں بھی جب بات چیت شروع ہوئی تو ڈرامے کا ہی تصور تھا، ناٹیہ شاستر میں یہ باتیں ہوئی۔ تو یہ دنیا کے ہر خطے میں جب غور کرتے ہیں تو 200، 250، 300 BC سے تنقید کے بارے میں ابتدائی گفتگو ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 3000، پونے 3000 سال کا وقفہ ہے جس میں تنقید کے بارے میں دنیا میں تصورات ابھرتے ہیں، اور تصورات ابھرتے ہیں تو تنقید کا جب آپ ادب چھوڑ دیجئے، آپ چلے پڑھیے پولیٹیکل سائنس پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، جیوگرافی پڑھیے، ان کی کتابیں جب پڑھیے تو وہاں بھی ابتدائی مباحث میں اسی ارسطو، اسی افلاطون کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ وہ تنقید کی جن کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں اس میں دوسرے شعبۂ علوم کے بھی سوالات شامل ہیں اور وہاں بھی ان باتوں پر غور کیا جاتا ہے۔ تنقید کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، جب ایک بار کلیم الدین احمد نے قاضی عبدالودود پر جب ایک مضمون لکھا، ان پر نمبر نکال رہے تھے تو انہوں نے سائنسدانوں کے 2 قسمیں بتائیں، کہا کہ ایک تو سائنسداں ہوتے ہیں جو انوینشن کرتے ہیں کہ کوئی نئی ایجاد کی،
لیکن ایک سائنسداں ہوتے ہیں جو ان ایجادات کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان میں اصلاح کرتے ہیں اور پھر ان سے نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، نئی ایجادات ہوتی ہیں۔ دونوں کو انہوں نے ایجاد کا برابر درجہ دیا۔ تو قاضی عبدالودود کو بتایا کہ قاضی عبدالودود کا کہ وہ محققین کی خامیوں کو درست کرتے ہوئے انہوں نے تحقیق کی۔ تو بتایا کہ اگر آپ غور نہ کریں گے، دھیان نہ دیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ صرف اگر عطا کاکوئی نے غلطی ہے مضامین لکھ دیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے تو بھائی بڑی کتابوں کی اصلاح کر دی، اس سے زیادہ کام نہیں ہے۔ وہ اصلاح کرنے والا ہی، یا سائنس کی دنیا میں جب ان محققین کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بھی ان کو انوینشن کرنے والوں کے برابر درجہ دیا جاتا ہے، چونکہ ان کی تنقید انہوں نے کی اور تنقید کر کے بتایا کہ جو وہ انوینشن تھا، جو ایجادات تھی، اس میں کیا خامی رہ گئی تھی اور ان ایجادات کی بنیاد پر جو اپلائیڈ دنیا کھڑی ہو رہی تھی اس میں کہاں کہاں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ تنقید ہی ایسا کام ہے جو دنیا کے کسی شعبے میں، کسی شعبہ علم میں اگر اس کو شامل نہ رکھا جائے، اس سے استفادہ نہ کیا جائے تو اس شعبہ علم کا کام ایک خاص جگہ پہ جا کر رک جائے گا، اسے آگے بڑھنے والے نہیں ملیں گے۔ آپ فلسفے کی تاریخ پڑھیے تو فلسفے میں بھی ہمیشہ ایک فلسفے پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ اگر 1960 کے زمانے کو یاد رکھیے تو اس زمانے میں 60 کو کہا جاتا تھا کہ نیو مارکسسٹ ہیں۔ اس سے پہلے 60 سے پہلے وہ مارکسسٹ کہے جاتے تھے، اس کے بعد 60 کے زمانے میں وہ نیو مارکسسٹ کہے جانے لگے، اور پھر انہوں نے جب اور کتابیں اپنے لکھی، کچھ اور بنیادی مضامین لکھے، تو اس کے بعد اسی شخص کو ایک زمانے میں مارکسسٹ، 20 برس کے بعد اور نیو مارکسسٹ، اور اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ بھائی یہ تو ایگزسٹنشیلزم کا بانی، وجودیت پسند یہ شخص ہے۔ ایک آدمی 3 زمانے میں 20-20 30-30 برس کے عرصے میں اس کی پہچان بدل رہی ہے، اور پہچان بدل رہی ہے تو فلسفے کے ٹول سے بدل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو علوم ہیں وہ جامد نہیں ہے، اور جامد نہیں ہے تو اگر وہ اس میں کوئی سرگرمی ہے، اس میں کچھ آگے بڑھنے یا بدلنے کی صلاحیت ہے، تو وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اسی تنقید سے۔ جب ہم نے ایک تصور پیش کیا، پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، اس تصور میں یہ کچھ خامی ہے اور ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا بہت مشہور مضمون ہے، ملٹن پر انہوں نے مضمون لکھا، ملٹن پر بنیادی وہ کتاب مانی گئی، لیکن 30 برس کے بعد پھر اس نے مضمون لکھا اور اس کا عنوان بنایا ملٹن ریوزٹڈ، اور جو اس کی پہلی جو بنیادیں تھیں وہ بدل گئی۔ تو تنقید کی یہ صفت ہوتی ہے کہ نئے ماحول، نئے حالات، نئے علم کی بنیاد پر، نئی معلومات کی بنیاد پر اگر ہمارا بنیادی تصور بدل سکتا ہے تو نقاد کو، محقق کو اپنے کو بدلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے تنقید کی اہمیت ہے کہ کسی شعبہ علم میں ضرورت پڑتی ہے کہ آج جو استھاپنا ہے، آج جو اس کے فاؤنڈیشن ہے، وہ کل بدل سکتا ہے۔ تو بدلے گا کیسے؟ دنیا کل جو ہم کو ملی ہے، ہمارے بزرگوں نے جو دنیا ہم کو دی ہے، وہ نئی دنیا ہم کیسے بنائیں گے؟ تو غور کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، ان ریسورسز سے ہم بہتر دنیا کیسے بنائیں گے۔ تو یہ اگر انسان میں تنقیدی صلاحیت نہیں ہو، انسان اگر خود کو کا جائزہ نہ لے سکتا ہو اپنے کاموں کا، اور جو اس کے پاس ماحول ہے اس کا جائزہ نہ لے سکتا ہو، تو وہ اور تنقیدی صلاحیت کے استعمال نہ کر سکتا ہو، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ بدل سکتا ہے، یا اس دنیا کو، یا تمام شعبہ علوم کی دنیا کو بدلنے کا وہ ٹارچ بیئرر نہیں بن سکتا ہے، وہ اس کا رہنما نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے ٹی ایس ایلیٹ کی بات ہم لوگ بار بار ادب کے طالب علم
याद रखते हैं कि उसका बहुत मशहूर मज़मून है जिसमें वो कहता है, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसमें कहता है कि तनकीद सांस की तरह जरूरी है। अब ये सांस ऐसी चीज है कि हम जानते हैं कि सांस के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, तो उसने कहा कि तनकीद सांस की तरह जरूरी है। तो ये सांस की तरह जरूरी होने का ये भी मतलब हुआ कि अगर तनकीदी काम हम बंद कर दें तो हमारा जीना बंद हो जाए, या हमारी दुनिया जैसी है वहीं रह जाए, वहीं खत्म हो जाए। तो यह एक जो बुनियादी तस्वुर है तनकीद का कि ये हमारे लिए इनएविटेबल शय है, नागज़ीर शय है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा कि हाल ही में उतनी मुंज़बित किताब लिखी मुक़द्दमे शेर व शायरी, लेकिन उसके 30 बरस के अंदर लोगों ने उस पर इतनी सख्त तनकीद की, उस पूरे लखनऊ के लोगों के तनकीदात का जो हमारी शायरी के उन्वान से किताब मसूद हसन रिजवी अदीब ने शाये की, वो उसके सरनामे पे पहली बात तो साफ साफ लिखा गया है कि मुक़द्दमे शेर व शायरी के जवाब में किताब लिख रहे हैं। तो हाल ही जैसे मुसन्निफ की किताब पर 30 बरस के अंदर उतनी सख्त तनकीद होती है और किताब लिखी जाती है। जब आब हयात जैसी किताब आप याद रखिए कि जिस साल शाये होती है, तो सर सैयद अहमद खान, मुंशी ज़काउल्लाह और हाली तीनों ने उस पर तबसरा किया और तीनों ने उस किताब की खामियों को पेश किया। तो तनकीद का जो बेदार समाज है उसमें तनकीद के बारे में खुशगवार माहौल होता है। आप ये समझिए कि जिस सोसाइटी में क्रिटिसिज्म को वेलकम न किया जाता हो, उस सोसाइटी को कहीं ना कहीं या तो पुराना रह जाना है या उस सोसाइटी को मर जाना है। आप क्रिटिसिज्म का माहौल, हमारे ये हिंदुस्तान एक पिछड़ा समाज है, एक अभी हमारी तरक्की की वो रफ्तार नहीं है, लेकिन आप चले जाइए कि यूरोप में अभी हम लोग वो तमाशा रोज देख रहे हैं कि अमेरिका का एक मेयर, एक शहर का मेयर और उसके प्रेसिडेंट पर जितनी सख्त बातें कहता है, क्या हिंदुस्तानी सोसाइटी में ऐसी तनकीद सुनने सहने की सलाहियत है? तो इसका मतलब है कि जो कौम जितनी तरक्की याफ्ता रहेगी उसके यहाँ वह तनकीदी शऊर भी रहेगा और उस तनकीदी शऊर का वो इस्तेमाल भी करेगा, और उसी से ये गुंजाइश पैदा होती है कि हम आगे सोचने की तरफ कोशिश करें, हम कहीं जामिद नहीं हो जाए, हमारा पूरा जो डिस्कोर्स है वो कहीं ना कहीं से स्टैग्नेंट ना रह जाए। इसीलिए अच्छे समाज में, अच्छी सोसाइटी में, अच्छी जबान में तनकीद के लिए एक खुशगवार और फेवरेबल माहौल होता है। जहां नहीं होता है तो वहां तरक्की रुकती है। आप आसानी से नहीं, तो आप सुनेगा कि संस्कृत आज जो डिपार्टमेंट है तो संस्कृत में उस तरह से तनकीदी मबाहिस होते हैं जिस तरह से आप उर्दू में कर लेते हैं, अंग्रेजी में कर लेते हैं, हिंदी जबान में कर लेते हैं, नहीं कर सकते। उस जबान की तरक्की में ये बड़ी रुकावट है और वो क्लासिकी जबान बन के रहेगी। तो इसलिए उर्दू खुशनसीब जबानों में है कि जहाँ तनकीद का तनकीद के बारे में एक नागवारी का एहसास नहीं था। हाल ही में भी जब लिखा तो लोगों को बुरा नहीं लगा, जबकि हमारी खास तौर से गजल जैसी सिर्फ पर बहुत सख्त एतराज़ात किए थे, लेकिन वहाँ इस बात के लिए माहौल था कि लोग गौर करें और उन्होंने जो मिसालें दी हैं वो उस पर लोगों ने ध्यान दिया। तो इसका मतलब है कि हमारी जबान में तनकीद के बारे में एक अच्छी राय है और तनकीद को हमेशा पसंद किया जाता है। एक महदूद हल्के में अगर नागवारी का एहसास भी होगा तो उसके साथ साथ दूसरे हल्के में उस पर एक खास तवज्जो दी जाती है। तनकीद सांस की तरह अगर जरूरी है तो ये भी याद रखना है कि तनकीद और अदबी तनकीद में कुछ बुनियादी फर्क है। एक आम तनकीदी चीज और जब हम अदबी तनकीद कहते हैं कि
तनकीद का मतलब एक तो होता है कि भाई पसंद नापसंद, कोई भी चीज हम देखते हैं, बाजार में जाते हैं खरीदने, तो कहीं ना कहीं हम उसमें अच्छा और बुरा पहचानते हैं। तो ये जिसे कहते हैं तनकीदी जबान में हम कहते हैं कि खरे खोटे की पहचान। लेकिन क्या खरे खोटे की पहचान हमारी और आपकी अलग अलग होनी चाहिए कि नहीं? हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एक तस्वुर होता है कि भाई कुलियत कौन है, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी कहानियों में कृष्ण का तो बहुत नाम है, सबसे ज्यादा उनके पास गोपियां थी, लेकिन कृष्ण तो श्याम शक्ल थे, काले थे। तो इसका मतलब हुआ कि पहचानने वाला जिसकी आंख जो जैसी है उसके हिसाब से वो तय करेगा। इसका मतलब है कि पसंद और नापसंद एक सब्जेक्टिव बात है। हमें कोई चीज पसंद आ सकती है और हमारे बगल में जो शख्स खड़ा है उसे नहीं आ सकती है। तो अब ये सब्जेक्टिव हिसाब से हम, कोई एक आदमी आपके पास बोले कि गालिब अच्छा शायर है और कोई बोले कि बुरा शायर, तो आखिर हम कैसे तय करेंगे? तो इसके लिए कहा गया कि भाई अगर तनकीद आप करते हैं और अदबी तनकीद करते हैं तो आपने कुछ उसूल बनाए हैं कि नहीं? अब ये उसूल जब तय होगा तो उसूल के मुताबिक हम तौलेंगे दो चीजों को। किसी में अगर हमको गोरा काला देखना है तो वो देखेंगे, अल्फाज की हैसियत देखेंगे, माना की अहमियत देखेंगे, और इस तरह से ऐसी हजार बातें होंगी जिनको हम रफ्ता रफ्ता देखते जाएंगे, तौलते जाएंगे। तो अदबी तनकीद के लिए कुछ उसूल है। अदबी तनकीद के लिए उसूल है तो एक हम जानते हैं कि फैसला देना होता है कि नक्काद कोई बैठा है और ये सवाल हो गया, दो अफसाने दिए गए, तो आपको चुनना है कि इसमें कौन सा अफसाना बेहतर है। तो बेहतर अफसाना है तो बेहतर और बदतर दोनों के लिए हमें उसूल वज़ा करने होंगे, और उसूल वज़ा करने के बाद हमें कहना पड़ेगा, जजमेंट देना होगा। लेकिन क्या ये वो जजमेंट होता है जो अदालत में हमारे जज मोहतरम करते हैं? वो भी जजमेंट है, और वह भी दोनों फरीक को सुनने के बाद जजमेंट देते हैं। लेकिन वहां एक चीज मुकर्रर होती है जजमेंट के बाद, सजा। अदबी तनकीद एक ऐसी चीज है कि जहां सजा की जरूरत नहीं होती है, उसे फैसला देना है, और फैसला सख्त भी दे सकता है। भाई फैसले तो ऐसे ऐसे दिए गए कि भाई गजल मीम वहशी सिंह शायरी है, इतना बड़ा फैसला दिया गया, लेकिन इसमें भी किसी को फांसी की सजा नहीं हुई। तो जजमेंट अगर है, फैसला है, तनकीद, तो तनकीद उसी हद तक फैसला है जहां सजा का दायरा शुरू नहीं होता। तनकीद बिल्कुल एक रवादाराना माहौल में तनकीद बनती है। हमको जब तक सुनने वाला नहीं है, हमारी बात को कंसिडरेट अगर माहौल नहीं है, तो तनकीद उस मुआशरे में नहीं बन सकती। तनकीद के लिए चाहिए कि नक्काद जो कह रहा है उसको आप सुन सकें। ठीक उसी तरह से नक्काद का ये मनसब है कि तख्लीककार जो कह रहा है उसको वो सुन रहा है कि नहीं ध्यान से। कई बार नातिक इतना तहकमाना अंदाज में फैसला देता है कि उसको ये ध्यान भी नहीं रहता है कि लिखने वाले ने जो मुशक्कत की है और जो उसके आर्गुमेंट्स हैं, उसकी जो बुनियादें हैं, हमने उस पर गौर ही नहीं किया। तो यह भी एक बड़ा मसला होता है कि नक्काद को पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा राइटर का, तख्लीककार का, और उसी तरह से रीडर को नक्काद का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा। कभी कभी आप जब आज भी कभी कलीमुद्दीन अहमद ने गजल के बारे में जो ये मशहूर जुमला कहा, वह तकरीबन 3 सफ़हात में उन्होंने पहली बार 1939 में लिखा था अपने वालिद के मजमूए पर, जो पेशलफ्ज़ लिखा गुले नगमा का पेशलफ्ज़, उसमें तकरीबन 3 सफ़हात इस मौजू पर गुफ्तगू की है। बाद में थोड़ा सा ज्यादा उससे उन्होंने गुफ्तगू की उर्दू शायरी पर एक नजर,
اور پھر اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک تنقیدی کتاب انہوں نے 2 لیکچر دیے تھے، میری تنقید ایک بازدید، اس میں پھر اس موضوع کو اٹھایا، یہ 3 بار تفصیل سے انہوں نے اٹھایا۔ آپ جب سنجیدہ دل سے پڑھیے تو غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، آپ جب پڑھیں گے ان کے آرگومنٹس الگ لکھتے جائیے، جیسے کورٹ میں اتنی بحث ہوتی ہے، جج خاص باتیں لکھتے جاتا ہے اور پھر اطمینان سے بعد میں فیصلہ کرتا ہے، اس وقت تو سب جوش میں ہوتے ہیں سارے وکلا۔ تو کلیم الدین احمد کے وہ پوائنٹ صرف لکھے کہ غزل پہ ان کے بنیادی اعتراضات کیا ہیں، اور بعد میں ٹھنڈے دل سے بیٹھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ یہ اس کے نکات جمع کریں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، یہ سنجیدگی سے بات کہی گئی ہے، کوئی شوشہ نہیں چھیڑا گیا ہے، یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل سینسیشنل بات کہنے کا نقاد کا ارادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقاد کی باتوں کے یا خاص طور سے اس کے دلیلوں کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ نقاد کئی بار، نقاد کا ایک بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ تنبیہ الغافلین ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات آپ کو دیر سویر سننی پڑے گی، کبھی کبھی سامنے بری لگے گی وہ بات۔ سیاستدانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیٹھے رہیں گے لیکن کبھی ایسی بات بول دیں گے کہ پورا بھوچال آ جائے، غور کرنے پہ لگے گا کہ بات تو انہوں نے سنجیدگی سے کہی، یہ سرسری بات نہیں کر رہے تھے۔ تو نقاد کبھی کبھی زبان کا راستہ بگڑنے لگتا ہے، کوئی صرف ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، وہاں ضرورت پڑتی ہے کہ بتائے کہ یہ جو پورا کارواں چل رہا ہے اس کی سمت نادرست ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن نقاد کو یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور نقاد کو اس بات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ وہ رائے عامہ کے خلاف بھی بات کہنے کی ضرورت پڑے تو وہ بولے۔ رائے عامہ جو عام رائے ہے اس پر تو ہر آدمی بول سکتا ہے اور اس کو لوگ پسند بھی کریں گے، لیکن عام رائے کے خلاف کوئی بات کہنا اور دلیلوں کے ساتھ کہنا اور اس پر آپ ریجڈ رہیں، اس پہ بحث کریں، بار بار بحث کریں، یہ عام بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بڑے نقادوں نے اپنا اسٹینڈ رکھا، اسی کو کہتے ہیں کہ کسی موضوع پر اسٹینڈ لینا پڑے گا۔ یہ تنقید نگار کا، یہ کسی شاعر کے لیے، افسانہ نگار کے لیے نہیں ہے، لیکن نقاد ایک ایسی چیز ہے جس کو اسٹینڈ لینا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ پورا جو یہ ہمارا ادبی رویہ ہے، آپ دیکھتے ہیں جب تحریکات اٹھتی ہیں، آخر سجاد ظہیر ریجڈ نہیں ہوتے، اپنی باتوں کے کو کہنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور تنقیدی فضا نہ بنی ہوتی تو آج ترقی پسند تحریک کہاں کھڑی ہوئی ہوتی؟ پھر ترقی پسند تحریک کے لیے کے خلاف بھی ایک عہد میں لوگ کھڑے ہوئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ نقادوں کو اسٹینڈ لینا پڑتا ہے، اور جو نقاد اسٹینڈ نہیں لیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ شارع کرنے جاتا ہے، اور شارحین اور ناقدین میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ سب مل کر کام کرتے ہیں لیکن شارع کو نقاد نہیں کہتے ہیں۔ آپ الطاف حسین حالی شارع نہیں ہیں، کلیم الدین احمد شارع نہیں ہیں، یہ نقاد ہیں۔ شمس الرحمان فاروقی نقاد ہیں۔ تو نقاد کو اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ زمانے کی ہوا کے خلاف بھی اگر اس کو کچھ کہنا پڑتا ہے تو وہ کہے اور اس پر قائم رہے، اور اس کے لیے شمس الرحمان فاروقی نے جدیدیت کے احوال پر کم سے کم 25-30 مضمون لکھے، رسالہ نکالا اور لوگوں کو جمع کیا، اور کم سے کم ایسے 50-60 لوگوں کو کھڑا کیا جو ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ویسا نیا ادب لکھ سکتے ہیں۔ یہ سوچئے کہ ایک نقاد کی کوششوں سے اتنا بڑا ماحول، اتنا خوشگوار ماحول بن سکتا ہے، اور معلوم ہوا کہ ہماری جو سب سے مضبوط تحریک چل رہی تھی ترقی پسندی، اس پہ ایک طرح سے روک لگی اور ایک نیا ادبی ماحول قائم ہوا۔ تو
यह नक़ाद ही खड़ा होता है जब ये ऐसी सूरत पैदा होती है कि अदबी रवैये या उमूमी अदबी रवैये में कोई खोट उसको नजर आता है। ये बाकी लोग तो 10 बरस 20 बरस के बाद देख सकेंगे, लेकिन नक़ाद की दूरंदेशी होती है, वह समझता है कि अब हालात बदल रहे हैं। आप याद कीजिए कि तरक्की पसंद तहरीक तो 36 में शुरू हो रही है, मरने से 3 महीने 4 महीने पहले प्रेमचंद आते हैं और उस पर खुतबा देते हैं, लेकिन प्रेमचंद की तहरीरों में वह तरक्की पसंदाना अनासिर तो कम से कम 10 बरस पहले से मौजूद है। इकबाल के यहाँ 10 बरस 15 बरस पहले से वो तरक्की पसंदाना अनासिर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि यह शोरा ऐसे थे जो आने वाले वक्त की धमक सुन रहे थे, उनके मौजूआत समझ रहे थे और उनके हिसाब से जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा उसकी नौखानी पर वो कनात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके स्ट्रक्चर को खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। तो यह भी अगर उस शोरा में वो तनकीदी इस्तेदाद नहीं होती, उन नस्लनिगारों में नहीं होती, तो वह आने वाले वक्त की ऐसी धमक नहीं सुन सकते थे और अपनी तस्नीफात के मिजाज को नहीं बदल सकते थे। तो यह भी याद रखिए कि हमारे नक़ाद या ये जो सिंध तनकीद ने ही ये माहौल बनाया कि हम ज़माने में जो तब्दीलियां होने वाली हैं उनको भी पहचानने की कोशिश करें। अख्तर हुसैन रायपुरी के जिस मजमून पर हम लोग सर धुनते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक के सिलसिले से लिखा गया, लेकिन वो तो 1935 में छप गया था। तो तरक्की पसंद तहरीक का जो कोई ऐलाननामा नहीं आया था, कोई मंशूर सामने नहीं था, लेकिन अख्तर हुसैन रायपुरी ने तो लिख लिया था। एक नौजवान अदीब था, लेकिन उसको समझ में आ रहा था कि नए अदब का कुछ माहौल बन रहा है और समाज में सोचने का जो नजरिया है उसमें भी तब्दीली आ रही है। तो तनकीद ये काम करती है कि तनकीद वो माहौल बनाती है कि हम नए माहौल को समझें और जो क्या होने वाला है उसके एतबार से अपनी बातें करें, और बातें ही नहीं करें बल्कि उस अदब को भी पहचानने की कोशिश करें जो अदब अभी लिखा जा रहा है। हमारे बड़ा काम एक जमाने में होता था जो आज कम होता है कि हमारे रसायन के एडिटर बड़े नामवर लोग होते थे और तब एक तकलीफ पर नोट लगाते थे, बताते थे कि इनमें क्या सलाहियत है, ये आदमी कैसे आगे बढ़ेगा। जो अंसारी ने जब शाहरा के एडिटर थे, तरक्की पसंद रसाला था, तो एक शुमारे में गयास अहमद गद्दी को छापा, उनका पहला अफसाना छापा और कहा कि ये नौजवान इसमें फला 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 सलाह खूबी है और ये आगे बढ़ेगा। फिर कई महीनों के बाद उसका दूसरा अफसाना छापा और लिखा कि इन्होंने जो लिखा था, मैंने जो इनसे तवक्कुआ जो पहचानता है, कभी कभी पहली तहरीर किसी की आई। आप सोचिए कि तनकीदी माहौल अच्छा होता है तो आब हयात जैसी किताब पे, जिसको जाहिर है कि हम लोग उसके चंद सफ़ात पढ़कर अपने को अपना वज़न बेहतर महसूस करते हैं, उस किताब पर जब हाली सर सैयद और ज़काउल्लाह एतराज़ करते हैं तो ये खुशगवार तनकीदी माहौल का नतीजा होता है। उसी तरह से एक और बात होती है कि जब शिबली की जो पहली किताब आई, और पहली किताब जो अदबी किताब मानी जाती है सीरतुल नोमान, तो सीरतुल नोमान पे मोहम्मद हुसैन आजाद ने तबसरा किया और तबसरा किया तो मोहम्मद हुसैन आजाद से 27 बरस छोटे हैं शिबली। हम लोगों के यहाँ अभी हमारे स्टेज पर कोई वैसा भी आदमी नहीं है कि जो जिनके दो आदमी के बर्थ ईयर में 27 बरस का फर्क हो, लेकिन शिबली उतने छोटे थे, लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखा कि शिबली साहबे तर्ज लिखने वाले हैं और इनकी इस तहरीर से ही ये पता चलता है कि हमारी जबान में एक बड़ा लिखने वाला पैदा हो गया। तो तनकीदी इस्तेदाद ये होती है
तनकीदी इस्तेदाद। अगर आबयात को आप नमूना रखिए, आबयात जिसके बारे में हमारे नक्कालों ने, मुहक्किकों ने बड़ी ज्यादतियाँ की हैं और ऐसा उसने उसलूब वज़ा किया कि सबने उस पर फब्तियाँ कसी। लेकिन आप याद कीजिए कि आबयात में जिन मुसन्निफीन को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सराहा है वह सब के सब मुस्तनद माने गए कि नहीं माने गए। मेरा तो इतना तक कहना है कि जिस गालिब को उन्होंने कमतर दिखाया और ज़ौक़ को बढ़ाया, लेकिन गालिब की जो सिफात बयान की हैं आज भी हम लोग उन्हीं सिफात के इर्द गिर्द होते हैं। तो एक बल्कि खुतूत के सिलसिले से गालिब की नस्लनगारी के सिलसिले से मुख्तसर सा हिस्सा लिखा है, उसमें उसे भी पढ़िए तो ऐसा लगता है कि जो हमारा आज का जो बुनियादी डिस्कोर्स है खुतूत गालिब के बारे में कमो बेश उसका बुनियादी सिरा वही है जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा। इसका मतलब ये होता है कि कोई अच्छा नक्काल, कोई बेहतर तनकीदी माहौल में पला बढ़ा कोई शख्स कोई बात कहता है तो बरसों सदियों उस पर जमाना गौर करता है और उसको मानता है, कबूल करता है। तो तनकीद की ये सबसे बड़ी सिफत होती है कि बेजान जो चीज़ है, तो किसी को नहीं मालूम था कि उसमें कई ऐसे मुसन्निफीन हैं जिनकी कब्र का भी पता नहीं चला, लेकिन हम उनकी शायरी को लेकर अपने सर पे उठाए घूमते रहते हैं। तो आखिर कोई तो बात थी कि जिस नक्काद ने उसको पहचाना और उसकी हिफाजत कर दी। आप जब तज़किरों को पढ़ेंगे तो तज़किरों को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि हमारी शायरी और हमारे अदब की हिफाजत इन नक्कादों ने कैसे की है। ये याद रहे कि तनकीद की जब बात होगी तो तज़किरा निगारों को हमें अव्वलन याद रखना चाहिए। तो जब तज़किरों को पढ़िए और उनके डाटाबेस पर गौर कीजिए तो इतनी मालूमात कम थी उनके पास, कहा कि नाम मालूम नहीं, जिस राइटर पर लिख रहा है उसका नाम उसको मालूम नहीं है। अब बताइए कि उसका तखल्लुस आज़ाद को नाम का कोई शायर है, वतन नहीं मालूम, ये भी लिख दिया तो पता ही नहीं चला उनको। लेकिन उसके 20 शेर उसको मालूम हुए, 20 शेर उसने लिख दिया आजूस और 20 शेर लिख दिया। आज हमारे पास वो कितना बड़ा सरमाया है। अगर सिर्फ नाम ही की तलाश में वो रुक जाते तो वो जो अशार हमें मिल गए और जो ब्याजों से लोगों ने जमा करके तज़किरों में रख दिया तो उनसे हम तक अब हमारे पास एक गुंजाइश है कि हम उस पर आगे की इमारत खड़ी कर सकते हैं। जब फाइज पर बड़ी मेहनत की मसूद हसन रिजवी अदीब ने और उनका दीवान शाये किया। कहा जाता है कि 25 बरस से ज्यादा उनको वक्त लगा उनके हालात जमा करने में। जब आप देखिएगा कि 1920 से पहले की किताबों को में फाइज जैसे शायर का नाम नहीं आता। हम लोग बड़ी सजी धजी तारीख की किताबें पढ़ते हैं और उनमें सबका तमाम मुसन्निफीन का नाम मालूम हो जाता है, लेकिन जो पुरानी किताबें पढ़िएगा तो फाइज नाम का शायर कौन सा है ये पता नहीं है। आप देखिए कहाँ मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पता था कि दक्कन के बारे में सिर्फ वली ही को जानते हैं, वली का भी सरमाया नहीं मालूम है। तो किसी पुराने नस्लनगार को नहीं जानते, पूरा दक्कन हो उनकी वाकफियत से दूर था। तो फाइज तो और भी जो दिल्ली का रहने वाला है लेकिन नहीं जानते थे। तो मसूद हसन रिजवी अदीब ने अच्छा खासा 100 सफ़ात पे मुकदमा लिखा, सब कुछ किया, लेकिन मोहम्मद हुसैन मसूद हसन रिजवी अदीब को उसके वालिद का नाम मालूम नहीं हुआ और उसका मुकम्मल नाम नहीं मालूम हुआ। 25 बरस मेहनत करने के बाद और सारी जगहों से खतो किताबत करने के बाद, लेकिन जब वो किताब आई तो उस पर तबसरा करते हुए काजी अब्दुल वदूद ने उनके वालिद का नाम और उनका नाम दोनों तलाश करके बता दिया। तो किस तरह से एक मालूम हकीकत, पहले तो शायर का नाम कोई नहीं जानता था,
لیکن اب گنجائش پیدا ہوئی کہ بھائی نام پتہ معلوم ہوا کہ اس کا کلام ملا، تو اس کے بعد جو تاریخی کمیاں تھیں ہمارے دوسرے محقق نے، نقاد نے اس کو دور کیا، اور اس طرح کر کے ایک گنجائش پیدا ہوئی کہ ہماری زبان میں ایسا شاعر پیدا ہوا۔ اس کے بعد وہ آبرو کا کلام چھپا، تو معلوم ہوا کہ آبرو کا دیوان تو اس سے پہلے ہی مرتب ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے جو معدوم حقیقتیں ہیں ان کو بھی، اب ان معدوم حقیقتوں کی تلاش میں اگر آپ میں تنقیدی صلاحیت نہیں ہے تو کون سی چیز کو بچا لیں اور کون سی چیز کو پھینک دیں، اس کی تمیز پیدا ہوتی ہے، یہ تنقید سے ہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے ہمارے قدیم شعراء کو جن لوگوں نے بھی محفوظ کیا ان میں تنقیدی استعداد تھی، تنقیدی استعداد ہی نہیں تھی۔ جو لوگ تذکروں کو پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے طلباء